We have a bunch of questions. Oh, good. Okay, let's do question. Come. Wow, a lot of question, huh? Ramai. Okay, let's carry on. First question. Read first question. Read it out. Pertanyaan pertama, kalau yang tidak berpuasa berdosa enggak? Kalau yang tidak berpuasa berdosa enggak? Kalau yang tidak berpuasa berdosa. So if we don't fast, it's sin or not? If we don't fast, is it a sin? Yeah. Where in the Bible that says thou must fast? Di mana ada di Alkitab yang dikatakan engkau harus berpuasa? Where Ada in nggak? the Bible that says that you must fast? Ada nggak di Alkitab yang langsung memerintahkan engkau harus berpuasa? Which commandment is there? Perintah yang mana itu? Old Testament don't have, Di Perjanjian Lama tidak punya, New Testament don't have. dan di Perjanjian Baru tidak ada. Understand? If you don't want to fast, Jadi kalau kita tidak mau berpuasa, it's not a sin. bukan dosa. You know what is a sin? Tahu nggak mana yang dosa? Eating too much. Makan terlalu banyak. Gluttony is a sin. Ya, jadi kerakusan itu dosa. Rakus dosa. Serakah. Understand? Paham? Not fasting is not a sin. Jadi tidak berpuasa itu bukan dosa. Eating too much is a sin. Jadi makan terlalu banyak itu yang dosa. Next question. Come give it to me. After that, the person who write this come and see me. Okay, next one. Bahasa Baswa. Pastor, yang saya mau tanyakan tentang keselamatan yang hilang dalam iman Kristen. Apakah mereka yang dulunya Kristen terus mereka murtad? Apakah keselamatan mereka akan hilang? He's talking about like the assurance of salvation of in believer. Okay. So example like before he is a believer, but now he is not a believer. Become so his salvation still with him or he lost his salvation. Next part of the question is what? That's it. Pastor, this This is the other person. Oh, The next question. this one. Okay, so is salvation forever? Keselamatan itu untuk selamanya. Is salvation forever? Jadi keselamatan itu untuk selamanya. The answer is yes. Iya. If you look at John chapter 3, Kalau kita lihat Yohanes pasal 3, this one not my subject. benernya ini bukan bagian pembelajaran kita. So whoever is writing this question, Jadi siapapun yang nulis ini pertanyaan, after you put 3 juta inside the offering box, ya setelah ini taruh 3 juta ya di kotak persembahan. salvation is forever. Jadi keselamatan itu selama-lamanya. Jesus said this. Yesus katakan ini. Remember, Jesus said this. Okay. Ingat bahwa Yesus katakan ini. Okay, turn your Bible to chapter 3 of John. Kita buka Alkitab kita di pasal yang ketiga dari kitab Yohanes. That's why I said read Bible, don't read Bible verses. Ya, itu makanya saya bilang baca Alkitab, jangan baca ayat Alkitab. You just read verses only. Karena saudara hanya baca ayat tertentu saja. So Nicodemus came to Jesus. Jadi katakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Who is Nicodemus? Siapa itu Nikodemus? He is a rabbi, a Pharisee, a teacher, right? Dia orang Farisi, dia guru, dia rabi. Correct? And then he said to Jesus, Lalu dia katakan kepada Yesus, watch what Jesus say. ya kita perhatikan apa yang Yesus akan katakan. Verse 3. Ayat yang ketiga. Very truly I say to you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Okay, I don't know your bahasa Indonesia. Read in English. It says that unless you are born, watch this. Lihat. Unless you are born again, you cannot see
the kingdom of God. Jadi di bahasa Indonesianya saya tidak tahu, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata seperti ini. Kecuali engkau lahir kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. It's see, Jadi kita lihat di sini, it's not enter. ya ini bukan masuk tapi dikatakan melihat. Correct not? Betul tidak? Inside your Bible, correct not? Okay, watch this. So Nicodemus asked, how can someone be born when they are old? Surely they cannot enter a second time into the mother's womb to be born again. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? True or not? Betul tidak yang dibilang? True or not? Okay, watch this. Look up. Watch this. Watch this. We don't talk about a person already old. Ya kita nggak berbicara di sini tentang orang yang sudah tua. How many of you here are mothers? Siapa di sini yang sudah jadi ibu? 1, 2, 3, 4. Okay, few of you. Okay, good. Mothers, Ibu-ibu, when you give birth, pada saat melahirkan, pada saat ibu-ibu melahirkan and you see your child, dan melihat bayi yang dilahirkan, oh, not so nice. Can put back or not? wah ini aku nggak terlalu suka, masukkan kembali ke perut. Can put back or not? Bisa masuk lagi nggak ke dalam perut? Huh? Cannot, right? Tidak bisa. So even if you don't like the child, cannot put back, correct? Bahkan pada saat kita nggak suka bayi yang kita lahirkan, nggak mungkin dimasukkan kembali. True or not? Betul tidak? Listen carefully, Kita dengar, hati-hati. Why John record this conversation between Jesus and Nicodemus? Only Jesus and Nicodemus talking. Kenapa Alkitab mencatat percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini? Okay, it's because of this question. Karena pertanyaan yang ini. Jesus say, verse 5, Dikatakan di ayat yang kelima, no one can enter. Now just now is see, Just now is see, correct? ya, jadi dikatakan bukan hanya melihat di sini ya. Okay, just now is see, Now, verse 5, it says, no one can enter the kingdom of God unless he's born of water and of spirit. Jadi kalau yang tadi dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah, tapi di ayat kelima ini kita melihat dikatakan bahwa aku berkata kepadamu sehingga jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. This air, this water. Nah, ini di sini ada air. What water is this? Air ini berbicara tentang apa? It's not water baptism, Ya, ini bukan berbicara baptisan air and it's not the word of God. dan juga bukan bicara firman Tuhan. It's physical birth. Ini berbicara tentang kelahiran secara jasmani. Mommy, when the baby inside you, Ibu-ibu pada saat bayi ada di dalam perut, what is inside there? What is inside in your womb? What is inside apa your yang womb? ada di dalam kandungan kita? Air. Air. Your baby is swimming Jadi bayinya berenang in your womb. ya di dalam perut kandungan. Correct or not? Betul tidak? When do you know you're going to give birth? Kapan ibu-ibu tahu dia sudah mau melahirkan? When? When the water bursts. Ya, ketika air ketuban pecah. Correct? You know the baby is coming already. Dan kita tahu itu waktunya bayi keluar. That is the water he's talking about. Dan disinilah kata air itu berbicara tentang. Clear? Now watch this, Wait. Watch this, Next one, Dikatakan, Jesus explained. jadi Yesus menjelaskan. Okay, let's read carefully, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom, verse 5. No one can enter the kingdom of God unless he's born of water and of the Spirit. Then he changed. From the water he changed. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. Jadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kita perhatikan di ayat 6, ini ada perubahan yang terjadi. Apa yang dilahirkan dari daging
adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. He changed water. Jadi kita lihat di sini kata air yang sebelumnya di ayat 5 He changed the word water into flesh. diganti dengan kata daging. You see that or not? Lihat, Do you see that? ayat 5 dan 6. He changed the word water. He Jadi- says that what? Water and spirit. Then he changed flesh, give birth to flesh. Spirit, give birth to spirit. Spirit never changed. But the water he changed to flesh. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan dilahirkan dari air dan roh di ayat yang kelima, lalu di ayat ke-6 dikatakan daging ya yang dilahirkan oleh daging adalah daging dan yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi kata air di ayat 5 diganti dengan daging, tapi kata roh di ayat 5 tetaplah roh. Understand now? Understand now? Okay. That means, remember the first day I talked about the spirit? Ingat di hari pertama saya berbicara tentang roh, kita terdiri dari roh, Your spirit is asleep, yang roh kita masih tertidur, right? And that's when we are born again, your spirit become alive. dan pada saat kita lahir kembali, roh kita hidup kembali. Watch this, huh? The wind blows wherever it pleases. You can hear the sound and you cannot tell where it comes or where it's going. So it is everyone born of the Spirit. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. So what did Jesus just do? Jadi tahu apa yang Yesus baru saja lakukan? He said, water Air and Spirit. dan roh. Correct? Dia katakan air dan roh, Then he changed flesh dan kemudian dia ganti and Spirit. daging dan roh. You know what he used to describe Spirit? Tahu nggak yang biasanya untuk menjelaskan kata roh? He used the word wind. Biasanya selalu memakai kata angin. Can you see wind? Ada yang di sini bisa lihat angin? Can you see wind? Ada yang bisa lihat angin? Can you feel the wind? Tapi bisa nggak kita rasanya angin? Can Merasakan you angin? see the effect of the wind? Bisa nggak kita lihat dampak dari angin itu sendiri? Yes? But can you see wind? Tapi apakah kita bisa melihatnya? Cannot. Can you see the Spirit? Bisa nggak kita lihat roh? Can you see the Spirit? Ada yang bisa lihat roh? Can you feel the Spirit? Tapi bisa nggak kita rasakan roh itu? Yes. So listen, Jadi dengarkan, the Bible say Alkitab katakan, it's not the spiritual first. ya, jadi bukan hal rohani terlebih dahulu. It's not the spiritual first. It's the physical first. Oh, jadi bukan first? Yeah, see? That's Oh, why- yang pertama. Jadi yang bukan secara rohani yang utama. Wait, In Corinthians. First Corinthians 1 Korintus chapter 15 ayat yang ke-15, verse 46. ayatnya yang ke First Corinthians 15 46. 46. Let's read verse 45. Kita lihat ayatnya yang ke-45. So it is written, the first man Adam becomes a living being. The last Adam, who's the last Adam? Jadi dikatakan seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa ini Adam yang terakhir? Who's the second Adam? Jesus. So Jesus second Adam, huh? Jadi Yesus adalah Adam yang kedua. Okay? The spiritual did not come first, but the natural. After that, the spiritual. Jadi hal yang rohani itu tidak datang terlebih dahulu, tetapi yang jasmani itu yang datang terlebih dahulu, baru akhirnya yang rohani. So if the first man is of the dust of the earth, the second man is of heaven. Jadi kalau misalnya manusia pertama itu dari debu dari dunia ini, tapi manusia kedua itu dari surga.
As was with the earthly man, so are those who are of the earth. As of the heavenly man, so of those who are of heaven. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia yang pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. So watch this, The question is, Pertanyaannya adalah, if a person is a believer, kalau misalnya orang itu adalah orang percaya, can he lose his salvation? bisa nggak dia kehilangan keselamatannya? My answer is no. Jawaban saya adalah tidak bisa. You cannot lose your salvation. Engkau tidak bisa kehilangan keselamatanmu. You may not live a good Christian life. Ya mungkin saudara tidak hidup sebagai orang Kristen yang baik. Okay? You may not live a good Christian life. Mungkin saudara di dalam kekristenan saudara tidak hidup dengan baik. But if you truly believe Jesus as Lord and Savior of your life, Tetapi kalau engkau sungguh percaya bahwa Yesus itu juru selamat bagi hidupmu, you can never lose your salvation engkau tidak bisa kehilangan keselamatan. if you receive Him. Karena pada saat engkau menerimanya. Watch this. Ya, kita perhatikan. I will carry on a little bit. Watch this. If you understand flesh, once the baby come out, cannot go back in. Right? Jadi kalau kita memahami yang adalah daging pada saat bayi itu keluar dan tidak bisa masuk kembali. 1 Corinthians 15 tells us the natural is first. This is the natural. Jadi 1 Korintus pasal 15 jelas memberitahukan kita bahwa hal yang alami itu datang yang pertama. Then the spiritual. Baru akhirnya yang rohani. Right? Betul? So, if what is true for the natural, Ya, jadi yang pertama itu memang betul lahir secara alami, natural. if what is true for the natural, Jadi apa yang betul, yang benar untuk hal yang alami it is true for the spiritual. juga bisa nyata, juga yang benar juga di hal rohani. Watch this. Kita perhatikan Contoh. contoh, Peter is my son. saya anaknya Pastor Paul. Okay? Peter is my son. Right? One day, Suatu hari or for many years, atau bertahun-tahun we quarrel. kami berkelahi. We quarrel. Kami berkelahi Peter become older already. dan saya menjadi tua Peter can earn his own money. dan saya bisa cari uang sendiri. Right? Peter says, "You're not my father. Dan saya berkata, "Oh, Anda bukan ayah saya. I hate you." Saya membencimu." He go out. Dan saya pergi keluar. He changed his name. Dan bahkan mengganti nama. He's no longer Peter Low. He's Peter what? Peter what now? Bukan lagi Peter Lo, tapi Peter Boy. You understand? Ya sudah mengerti. Even he changed his name. Bahkan pada saat saya mengganti nama saya, Even he changed his identity. bahkan pada saat mengganti identitas saya, Is he still my son? apakah tetap anaknya Pastor Paul? Even I don't want to recognize him. Bahkan pada saat Pastor Paul tidak mau mengenali saya, He don't want to recognize me. saya yang mau masih menganggap Pastor Paul. Are we still father and son? Masih ayah bapak tidak? Anak bapak tidak? Cannot change, right? Tidak bisa berubah kan? Cannot change, correct? Ya, tidak bisa berubah kan? If this, listen, if this is human who is evil, what about a God who is love, that even when the son don't agree, he's still the son. Bayangkan kalau ini saja kita saja yang manusia yang jahat, apalagi Bapa kita yang di surga, pada saat bahkan melihat anaknya yang jahat sekalipun. God is love. Ya, karena Allah adalah kasih. How many of us sin? Berapa banyak dari kita yang jatuh dalam dosa, melakukan dosa? Whether you sin by telling a small lie or you sin by killing somebody, it's still sin. Bahkan pada saat saudara jatuh dalam dosa dengan hanya berbohong sedikit saja atau bahkan membunuh orang, tetap sama-sama dosa. Correct? Betul? God still loves you. Dan Allah tetap mengasihi saudara. Now, Sekarang, so I tell you, you cannot lose your salvation. jadi saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa saudara tidak bisa kehilangan But keselamatan. listen carefully. Tapi dengarkan baik-baik. If you are truly born again Christian, Kalau saudara benar-benar orang yang sudah lahir baru, if you are truly born again, saudara benar-benar sudah lahir baru, God do not condemn you. Allah tidak menghakimi saudara. But if you are truly born again, Tapi kalau saudara
benar-benar lahir kembali, you don't want to live in sin. saudara pastinya tidak mau hidup di dalam dosa. We sin, Ya, kita memang jatuh dalam dosa, but we don't want to sin. tetapi kita tidak mau untuk berdosa. You see the difference or not? Ya, lihat perbedaannya. Some people are struggling. Ya, beberapa orang sangat betul-betul bergumul. It's like I got a church member who is a very good musician, but he smoke. Contoh, saya punya jemaat di gereja ya, sangat pandai memainkan alat musik, tetapi dia masih merokok. He wants to stop, but he cannot stop. Dia pingin sekali untuk berhenti merokok, tapi nggak bisa. Why? Kenapa? He knows it's wrong, it's bad for his health. Dia tahu itu salah dan sangat buruk bagi kesehatannya, It's a habit. karena sudah kebiasaan. Will it help me every time see him smoke, condemn him? Does it help? Nah, apakah ini menolong kalau misalnya setiap kali saya melihat dia, saya hakimi dia? Does it help him? Apakah itu akan menolong dia untuk Hey, berubah? you smoking? No, I condemn you. How can you smoke? You Christian cannot smoke. Contoh, saudara merokok, oh engkau masih merokok, aku menghakimimu. Bagaimana engkau orang Kristen tetap merokok? Does it help him or not? Itu nolong dia nggak kalau saya katakan gitu? No. How do you help him? Bagaimana kita menolong yang tadi? Hey, you are a child of God. Oh, engkau anak Allah. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ingat, tubuhmu adalah bait suci Allah. Why are you hurting yourself? Kenapa engkau menyakiti dirimu sendiri? I want to stop, Oh, aku mau berhenti, but I cannot. tapi nggak bisa. What do? Apa yang You saudara lakukan? encourage him to try to stop. Saudara menguatkan dia untuk berhenti merokok. And while he's still struggling, Dan pas saat dia masih bergumul dan tetap merokok, you love him. tetap kasihi dia, You take care of him. tetap pedulikan dia. We don't do that. Ya, tapi kita tidak lakukan itu. We like to point. You. You forget, huh? One finger point other people, three finger point yourself. Kita seringkali lupa, kita tunjuk you, tapi kita lupa bahwa satu jari mengarah ke dia, tapi sisanya mengarah ke kita. Why are we so fast in condemning people? Kenapa kita begitu cepat untuk menghakimi orang? Nobody is allowed to condemn. Ya, nggak ada orang yang suka dihakimi. If you don't like a person, Kalau kita tidak suka orang biasanya, don't have anything to do with it. ya, Leave him alone. ya kita benar nggak ada urusan dengan dia, jadi tinggalkan saja. Don't need to go and talk to them, talk about them everywhere. No need. Jadi kita nggak perlu harus ngatai orang ini kemana-mana, nggak perlu. Understand? Ya, mengerti? So the answer to your question is, can a true born again Christian lose his salvation? The answer is no. Jadi dari pertanyaan tadi, apakah orang yang percaya, orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Jawabannya tidak. Clear? Jelas? If you die now, Kalau saudara meninggal sekarang, go sekarang, to heaven. langsung ke surga. I guarantee you that. Saya pastikan itu. If you believe in Jesus Christ. Kalau saudara percaya di dalam Yesus Kristus. Right now, Sekarang if juga. you die now, Misalnya mati sekarang juga. you go to heaven. Langsung pergi ke You see surga. Jesus face to face. Lihat Yesus Kristus berhadapan muka. How many people want to see Jesus now? Siapa di sini yang mau melihat Yesus? I help you. Saya akan menolong saudara. You just write on a piece of paper. I allow Pastor Paul to help me to see Jesus right now. Jadi saudara hanya perlu buat pernyataan ya, saya mengizinkan Pastor Paul untuk menolong saya melihat Yesus sekarang. I help you, really. Dan saya akan menolong saudara. Siapa mau? Next question. Oke. This from the Oma, oke. From Oma. Ya, puasa itu boleh minum air atau tidak boleh ya. Terus atau apa yang dimaksud puasa itu hanya puasa hati, maksudnya Oma seperti itu ya. Terus apa itu puasa Esther dan puasa Daniel? Oh. Puasa Esther, puasa Daniel, Old Testament. Ya itu puasa di perjanjian lama. Okay? You go and ask them. Ya, jadi Oma tanya mereka di perjanjian lama. My name is Paul. Ya, nama saya Paul. Bukan Daniel, bukan Esther. Paulus ya, bukan Daniel, bukan Esther.
But Daniel over there. but the first one, Pastor, like fasting is just like cannot drink and eat or can drink. Number one, Nomor satu, if you want to fast, kalau mau berpuasa, you decide how you want to fast. kita yang memutuskan bagaimana kita berpuasa. Understand? Ya. If you want to fast, Kalau mau berpuasa, you say don't eat food, just drink water, it's okay. kalau kita mau berpuasa dan kita berpikir, oh aku hanya mau tidak makan tapi mau minum, nggak apa-apa, lakukan. Bible got no law. Ya. Bible got no law. Ya, karena Alkitab benarnya tidak menentukan, tidak memberikan hukum untuk itu. Why you also focus on the what I must do, what I must not do? Kenapa kita terlalu fokus dengan apa yang jangan dan apa yang boleh? Want to drink, drink. Don't drink, don't drink. Karena kalau mau minum ya minum, kalau tidak mau minum jangan minum. It's like, okay, today I puasa. Hey, listen, only Jesus and Moses fast 40 days, 40 nights without eating and drinking because they are in the presence of God. Ya, hanya Musa dan Yesus Kristus sendiri yang bisa tahan 40 tahun tidak makan dan minum karena mereka ada di hadirat Allah. If you want to fast 40 days, 40 nights, Oh, 40 hari. Very bad, Pastor. 40 hari. 40 days and 40 nights, Ya, 40 hari tidak makan, tidak minum. not 40 months, 40 days and 40 nights. Jadi 40 hari dan malam. If you want to fast 40 days, 40 nights, Jadi kalau misalnya saudara mau puasa 40 hari, 40 malam, make sure you stay in the presence of God. pastikan saudara ada dalam hadirat Allah. Understand? Ya, paham Bapak Mama? You want to eat, eat. You want to fast, fast. How you want to fast is between you and God. Jadi kalau saudara mau berpuasa dan bagaimana caranya saudara berpuasa, nggak apa-apa, itu antara saudara dan Tuhan. More important is your heart. Karena yang lebih penting adalah hati saudara. Okay, next question. Yeah, the second part is what? Fast mean like fast in the heart. Up to you lah. Jadi saudara mau puasa di hati juga boleh. Hey, I ask you to ask question. No? Who write love story? I will read, Pastor. Kalau kesembuhan dan masalah hidup bisa diselesaikan atau bisa terselesaikan dengan berdoa, bahasa roh, tapi seandainya orang yang sakit atau mengalami masalah dan tidak bisa berdoa dengan bahasa roh, apakah kita tidak akan sembuh? Atau masalah kita tidak selesai karena kita tidak bisa berdoa dalam bahasa roh? Apakah kita harus belajar berdoa dengan bahasa roh supaya kita mengalami kesembuhan dan masalah kita dapat selesai? So pastor like he is asking like if the healing and the problem of life can be solved only by praying in the tongues, but we cannot speak in tongue. So it means our problem and when we pray, our problem and our sick cannot be healed like that, Pastor, because we don't know how to pray in tongues. Then learn how to pray in tongues. Jadi belajar bahasa roh. If you cannot pray in tongues Jadi kalau misalnya saudara tidak bisa berbahasa roh and you're sick, dan saudara sakit, go and see a doctor. pergi temukan dokter. Hey, healing doesn't come praying in tongues. Ya, bahkan doa sendiri, kesembuhan sendiri bukan datang dari doa berbahasa roh. Understand? Ya, Healing comes from God. tetapi kesembuhan datangnya dari Allah. I asked that sister and I asked them to pray in tongues because they do not know how to pray. That's all. Ya, saya tadi meminta saudari yang di sana dan saya sendiri, Peter di sini, kenapa mereka saya suruh bahasa roh? Karena mereka tidak tahu berdoa bagaimana lagi. God don't heal you because you can pray in tongues. Jadi Allah tidak menyembuhkanmu karena engkau bisa bahasa roh. God heal you because He loves you. Allah menyembuhkanmu karena Allah mengasihimu. Understand? Ya, pahami? Whether you pray in tongues, whether you read the Bible, whether you puasa, God loves you. Jadi walaupun kau berdoa dalam bahasa roh, walaupun kau berpuasa, Allah tetap mengasihimu. And because He loves you,
Karena Allah mengasihimu, He can heal you. Dia bisa menyembuhkanmu. Praying in tongues got nothing to do with it. Bahasa roh tidak ada kaitannya. Understand? Ya, pahami. Please don't make it a law. Ya, jadi jangan jadikan itu sebuah hukum. Who wrote this? Siapa yang menulis ini? I send you to Jesus. Saya akan kirim kepada Yesus. Number one, bagaimana kalau di saat baptisan sudah dijadikan sebagai rutinitas, di mana gereja memaksakan jemaat untuk harus dibaptis saat seseorang belum benar atau mengerti arti dari baptisan, atau seorang yang belum benar ingin dibaptis. So it's talking like number one, Pastor. So if the baptism is became routine for the church to do, so and even force unbeliever or people that don't understand what does it mean by baptism and still want to baptize them. And how if that person asking for baptism? Baptize her? Baptis saja, It's okay, what? nggak apa-apa. Hey, where in the Bible it says you only baptize one time? Di mana di Alkitab dikatakan engkau hanya boleh dibaptis satu kali? People married, Orang menikah, look up. People married, kalau ada orang menikah, they quarrel, mereka berkelahi, divorce, bercerai, and they marry again. dan mereka menikah lagi, Can or not? bisa tidak? Can or not? Bisa tidak? Can, right? Bisa tidak? Husband and wife, Jadi suami istri, they marry. mereka menikah After a few years, beberapa tahun, quarrel, berkelahi, divorce. bercerai. After they regret, Dan akhirnya mereka nyesal, they marry again. mereka menikah lagi. Can or not? Bisa tidak? Bisa. So if you want to baptize another time, baptize. Jadi kalau misalnya dia mau dibaptis lagi nantinya, baptis saja. Where in the Bible say cannot baptize again? Siapa bilang di Alkitab, dikatakan di Alkitab tidak boleh baptis lagi? Is that when you are baptized the second time, make sure you understand why you are baptized. Jadi kalau misalnya saudara dibaptis yang kedua kali nantinya, jadi pastikan saudara sudah mengerti. Who want to be baptized now? Siapa yang mau dibaptis sekarang? Let's find a swimming pool. Jadi mari kita temukan kolam renang. I baptize you and make sure you stay down there. Saya akan membaptis saudara dan memastikan saudara tetap di dalam. I put you down there. You understand? Understand? Jadi saya akan rendam saudara, mengerti? Don't understand, cannot come up. Kalau nggak ngerti, tidak boleh keluar dari air. If you want to baptize again, Jadi kalau saudara mau dibaptis lagi, because you understand now, dan saudara baru mengerti, it's okay. nggak apa-apa, No problem. nggak masalah. Baptism is not to get a baptism cert, okay? Jadi baptisan itu bukan supaya saudara dapat sertifikat baptisan. Alright? Last time John the Baptist baptized, nobody gives cert, huh? Ingat terakhir kali Yohanes Pembaptis membaptis orang tidak ada sertifikat baptisan. Huh? When Jesus baptized people, nobody gives cert, okay? Pada saat Yesus baptis ada surat baptisan. You all baptized only, hey, take photograph. Jadi jangan saudara baptis tapi langsung foto dengan sertifikat baptisan. For what? Untuk apa? Who care? Dan siapa yang peduli? Only you care. Saudara yang peduli. Understand? Second question. Bagaimana jika gereja melakukan kelepasan dosa sebelum dibaptis, sedangkan telah dikatakan bahwa setiap kita telah disucikan dengan darah Yesus Kristus di kayu salib? How if the church do the Baptism. no pastor, the pelepasan dosa? Apa ini pelepasan? Confession of sin, ya. Confession of sin before the baptism. Confession of sin before the baptism. But the Bible clearly say that we are in Christ and we already clean by the blood of Jesus Christ in the cross. So, what's the question? So the question is it okay? Ask the church, I'm not doing it. Jadi tanyakan gereja karena Pastor Paul tidak lakukan hal itu. If the church want to do that, that's the church problem. Kalau misalnya gereja mau lakukan itu masalahnya gereja. The Bible say, Alkitab katakan, the Bible say, Alkitab when you katakan baptize them, pada saat kita membaptis mereka, when you do water baptism, waktu kita melakukan baptisan air, they are to do confession.
Ya, mereka melakukan pengakuan. Their confession is not about their sin. Tetapi pengakuannya bukan tentang dosa mereka. Their confession is they believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapi pengakuannya adalah mereka percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. That's their confession. Itulah pengakuannya yang benar. Understand? Ya, paham? That's why I said churches all do salah. Nah, itu yang makanya saya katakan di awal, gereja banyak melakukan hal yang salah. Hassan, after this one, I'm not coming back to Ambon. Just, This the same question, Pastor. Same Can question. we baptize twice? Yeah. Okay. So, same question, don't need to answer. This one? Oh, the love letter getting longer and longer. Bagaimana cara menggunakan otoritas Tuhan dalam hidup kita? Apakah itu hanya berlaku saat kita mendoakan orang lain? Ya. Okay. First one, what does it? What is the? How to use the authority of God in our life? Okay. So, what is just apply when we pray for other people? What is okay? The one you attend my class for authority, okay? Jadi saudara bisa nanti hadir di kelasnya Pastor Paul tentang otoritas. Okay, when next seminar I teach about authority, you come and attend. Jadi seminar berikutnya saya akan mengajar tentang otoritas dan saya harap saudara semua datang lagi. What is authority? Apa itu otoritas? Authority is not your power. Otoritas artinya bukan kekuatan saudara. You understand? Authority is the power that somebody give you. Tapi otoritas itu artinya kuasa yang diberikan orang lain kepada saudara. So even if you are small size, okay, all the young girls stand up. Saya meminta untuk semua yang muda, wanita yang muda masih muda, ayo. Stand up. Perempuan yang masih muda bisa berdiri. Okay. I want to see the smallest size. Saya mau lihat yang paling kecil. Oh, you. Okay. Who? Who's the smallest size? Okay, never mind. You come out. Okay, the rest of you sit down. You come. Yang lainnya boleh duduk. Okay. What's this? What's this? Perhatikan, Bapak Mama. Let's say this is a police uniform. Katakan ini seragamnya polisi. Okay? Let's say this is a police uniform. Kita katakan ini seragamnya polisi. And let's say she's smaller size. Dan bahkan lebih kecil lagi. Okay? Let's say she's smaller size. And I'm the big lorry driver. Dan saya ini pengemudi yang badannya besar. Understand? This one is a police uniform. Dan ini jaket ini adalah seragam polisi. Okay? Take out your jacket. Ya, lepas jaketnya. Okay, take out your jacket. Okay? If she take out If she take out the jacket, kalau dia lepaskan jaketnya, the uniform, ya seragamnya, in a civilian, di civilian clothes. Hanya pakaian biasa. Okay, in his civilian clothes. Ya pakaian masyarakat biasa. If I'm the lorry driver, kalau misalnya aku ini big truk, supir truk besar. Okay, supir truk besar. Okay. Okay. If she put up your hand. Contoh misalnya dia angkat tangannya. She's wearing normal clothes, Tapi dia sedang memakai pakaian biasa. Right? I am the truck driver. Sementara saya adalah supir truk besar. If she put up her hand, pada saat dia angkat tangannya, I don't care. Saya tidak akan peduli. Saya akan lewat saja. Understand? Ya, paham? She's a policewoman, no? Padahal dia seorang polisi wanita. But she's not wearing police uniform. Tetapi dia tidak pakai seragam. Okay, put on your jacket. Sekarang dia memakai seragamnya. Now she put on the police uniform. Sekarang dia pakai seragam polisinya. Same thing, Ya, hal yang sama terjadi. I'm driving. Saya mengemudi. Put up a hand. Diangkat tangan. What do I do? Apa yang saya lakukan? Saya akan langsung berhenti. Why? Kenapa? Authority. Karena dia punya otoritas. She put on authority. Dia memakai otoritasnya. You and I, we got no authority, no? Saudara dan saya tidak punya otoritas. So when you want to do something, jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu, we do it in the name of Jesus. Kita lakukan di dalam nama Yesus.
Not in our own name. bukan di dalam atas nama kita. You understand? Ya. So when you pray, Jadi pada saat saudara berdoa, you pray in the name of Jesus. berdoa di dalam nama Yesus. You don't pray in the name of Peter. Ya, saudara tidak berdoa atas nama Peter, Don't pray in the name of Paul. tidak berdoa atas nama Paul. Some churches have, can go back. Some churches, thank you. Some churches have go, oh, you cannot use Allah, you must go Yeshua HaMashiach. Nonsense, okay? Ya, beberapa gereja tidak memperbolehkan pakai nama Allah, harus Yeshua, Must use Elohim. pakai kata Elohim. I just use Jesus lah. Ya, kalau saya pakai Yesus saja. God gave His Son one name. Bapa Allah memberikan anaknya satu nama saja, Jesus. Yesus. Just make it so simple. Buatlah sesederhana mungkin. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, be healed. sembuh. That's all. Itu saja. That's authority. Ya, itulah otoritas. Not me. Bukan saya. God use you, Ya, Allah memakai kita, but it's not you. tetapi bukan kita. It's God. Itu Allah. Clear? Jelas? Saya pernah berdoa siang malam berharap mujizat kesembuhan untuk papa saya yang sakit kanker tapi tidak terjadi mujizat dan papa tetap meninggal. Bahkan meskipun saya sudah berserah dan tidak dapat melakukan apapun yang hanya bisa menangis dan berdoa kepada Tuhan. Sorry ya, baru kehilangan anak jadi. Okay. The father passed away even though she prayed. He Okay. pray Then? and then but still died. Okay, his father. So so I just like explain from the first question. Okay. Yeah, like that, Pastor. Listen. Peter just lost a daughter, a son, daughter, right? Second daughter. Peter just lost 7 days old. Jadi saya baru kehilangan anak saya, baru Okay. saja. My mother-in-law just passed away. Bahkan mertua saya baru saja meninggal. 1st of July. Ya, bulan Juli tanggal 1. Okay. I was in Australia Pada saat itu saya di Australia with my wife. dengan istri saya. The question is this. Pertanyaannya seperti ini. It's not whether we are healed or not. Bukan tentang kita tentang kesembuhan, disembuhkan atau tidak. It's whether we are safe or not. Bukan tentang kita diselamatkan atau tidak. Are they safe? Apakah mereka sudah diselamatkan atau tidak? More important than they are healed, make sure they are safe. Ya, jadi hal yang penting bukan tentang mereka sembuh, tapi pastikan mereka sudah diselamatkan. Understand? Ya, paham? Understand? We all want to see miracles, Ya, semua kita mau melihat mujizat. but I rather see people safe. Ya, tetapi saya lebih berharap orang diselamatkan. Lazarus died. Lazarus meninggal. Jesus raised Lazarus. Ya, Yesus membangkitkan Lazarus. Correct? Betul? Correct. Question. Pertanyaannya, Where is Lazarus today? di mana Lazarus sekarang? Is he still alive? Apakah dia masih hidup? Is he still alive? Ya, apakah dia masih hidup? He died. Ya, dia mati. You understand? Ya, apakah saudara mengerti? You cannot bring this body to heaven. Ya, kita nggak bisa bawa tubuh ini ke surga. This body must die. Ya, tubuh ini harus mati. Sometimes death comes by diseases. Ya, dan terkadang kematian itu datang dengan penyakit. I already told God how I'm going to die. Saya sudah memberitahukan Tuhan bagaimana saya mati. I already tell God already. Saya sudah beritahukan Tuhan. God, Tuhan, before you take me home, sebelum engkau memanggil saya pulang, let me know first. ya, Let me know first. beritahu saya terlebih dahulu. God asked why. Lalu Tuhan bertanya kenapa? God never asked. God knows lah. Ya, walaupun saya tidak bertanya karena Allah tahu. You know why? Tahu kenapa? You know why I asked God to let me know first? Tahu nggak kenapa saya minta Tuhan untuk memberitahukan saya terlebih dahulu? So that I can eat my favorite dish before I go to heaven. Sehingga saya bisa menikmati makanan yang paling saya sukai sebelum saya pergi ke surga. Understand? Because go heaven no more already.
Karena pada saat di surga sudah tidak ada lagi. That's how I'm gonna die happy. Ya, saya mau mati dengan bahagia. I'm not gonna die of sickness. Saya tidak mau mati dengan sakit. I'm gonna die happy. Saya mau mati dengan bahagia. Because when I go heaven, my stomach is full. Karena pada saat saya ke surga, saya sudah kenyang. And by the way, you go heaven, this body not there. Ya, kita ke surga, tubuh ini tidak ada di sana. Thank you, Pastor. Pertanyaannya yang pertama, Pastor, kita yang sudah hidup dalam Yesus Kristus, Amen. sudah menjadi anak-anaknya. Amen. Kenapa harus berpuasa lagi? Why must fast again, huh? Ya, because we already like. Who asked you to fast? Siapa yang minta saudara untuk berpuasa? If your pastor asks you to fast, ask your pastor, why are we fasting? Kalau misalnya pendeta saudara yang meminta saudara untuk berpuasa, tanyakan, kenapa kita berpuasa, pendeta? Again, why I fast? Sekali lagi, kenapa saya pribadi berpuasa? I don't know about you, huh? Saya tidak tahu tentang saudara. But this is why I fast. Ini alasan kenapa saya sendiri berpuasa. I fast because I want to know God's purpose. Ya, saya berpuasa supaya saya tahu tujuan Tuhan. So let me. I don't fast all the time. Ya, saya tidak berpuasa setiap saat. Okay, I don't fast all the time. But do you know in Singapore, when I'm in Singapore, Tahu nggak pada saat saya di Singapura, every day I only eat 2 meals. setiap hari saya hanya makan 2 kali saja setiap hari. 2 meals. 2. My biggest meal is my breakfast. Jadi makanan besar saya atau yang paling saya banyak makan tuh di pagi hari sarapan. Why? Kenapa? Because I eat around 8 o'clock Karena saya makannya sekitar jam 8 and I eat a lot. dan saya makannya banyak. So I have a very full stomach. Sehingga saya perut saya rasa kenyang sekali. And I do everything until my next meal is about 7 p.m. Dan saya melakukan banyak hal sampai di makanan saya yang berikutnya di jam 7 malam. Okay? Am I fasting? Lalu apakah saya berpuasa? No. Tidak. What am I doing? Lalu kenapa saya lakukan itu? I'm disciplining myself to eat 2 meals a day. Karena saya mendisiplinkan diri saya hanya makan 2 kali sehari. I'll share with you very personally why I started this way. Saya ingin membagikan secara pribadi kepada saudara kenapa saya memulai hal ini. Whenever I'm in Singapore, Ya, setiap kali saya di Singapura, I wake up around 6:30. ya saya bangun jam 6.30. Okay? My wife will be going to work. Istri saya akan pergi bekerja. I will normally see her off. Ya, biasanya I'll see her Ya, see her go to work. ya saya biasanya yang akan melihat dia pergi bekerja My 2 daughters will start getting up dan 2 putri saya akan mulai siap-siap and they will get ready for work. dan mereka juga bersiap-siap untuk kerja. Alright? I don't have breakfast with them. Ya, saya tidak buat sarapan bagi mereka. I have breakfast on my own. Saya buat sarapan untuk diri saya sendiri. Normally, Biasanya after breakfast, setelah sarapan I will do some housework. dan saya mulai memperkerjakan pekerjaan rumah. I'm the man who sweep the floor. Saya laki-laki. Vacuum. Ya, saya mulai vakum ya lantai I'm the one who do the laundry. dan cuci pakaian Right? I'm the one who hang out the clothes. dan menjemur I'm the one who iron. dan setrika. I'm the one who go to supermarket. Dan saya bahkan yang pergi ke supermarket. When I go to shopping center, Dan pada saat saya pergi ke tempat pembelanjaan, women go to handbag, shoes. I go to all the selling the pots and pan. I like to see kitchenware. ya, jadi kebiasaannya wanita itu pergi lihat sepatu, ya tas-tas. Tapi saya lihat perlengkapan dapur. What is it? What is used in the kitchen? I like. Ya, jadi apa yang sering dipakai di dapur itu yang saya suka. Okay? So, I'm the one who cook dinner. Karena saya yang buat makan malam. I go supermarket. Saya pergi ke supermarket. I think, Saya pikir, tonight eat what? malam ini makan apa ya? Tonight we have fried chicken. Oke, malam ini ayam goreng. What sort of vegetable? Oh, juga dengan sayur. Right?
I'm the one who decide the dishes. Jadi saya yang putuskan makanannya. By 5 o'clock, Jadi jam 5 I'm the one cleaning saya bersih-bersih, all the food to cook. bersih-bersih sayur makanan yang mau saya masak. By 7 o'clock, my family is back. Dan jam 7 itu semua anggota keluarga saya sudah kembali We eat. dan kami makan. Normally I have lunch, Dan biasanya saya punya makan siang. but on 2 occasions, Tetapi di dua waktu tertentu saja, 2 occasions, ya 2 dua times. ya 2 kali. Alright, two different time. Ya, waktu yang berbeda. I see my, Waktu yang tertentu saja, sorry Pastor. Di waktu yang tertentu saja. I kiss my wife. She went to work. Saya mencium istri saya dan dia pergi bekerja. I have my coffee. Saya dapatkan kopi saya buat kopi. I'm still in my sleeping clothes. Dan saya tetap di pakaian tidur saya. I turn on my computer Dan saya nyalakan komputer saya. with my coffee. No breakfast. Ya, dan kopi, tidak ada sarapan. Then start reading the Bible. Dan mulai baca Alkitab. We have my Bible, my screen, my monitor, and I start doing work. Jadi mulai mengerjakan sesuatu. Ada kopi, saya baca Alkitab. You know something? Tahu nggak sesuatu? I do not know what happened to the time. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu. Suddenly, my wife walked home 6:30 at night. Tiba-tiba istriku datang jam 6.30 malam. I'm still in my shorts and my t-shirt that I sleep Oh, morning or at night already. oh night already. Jadi dan saya masih pakaian pendek ya, dan saya masih tertidur di tempat tidur saya. And my wife looked at me and says, "You haven't cooked dinner?" Dan istri saya melihat saya dan engkau belum buat makan malam? I look at her and says, "Why are you back so fast?" Dan saya melihat dia, kenapa pulangnya begitu cepat? She says 6:30 at night. Dan ini kan masih jam 6.30 malam. I mean, sitting in front of my computer with my Bible, with God talking to me for 12 hours without me knowing. 1 cup of coffee. Ya, jadi di situ saya duduk lama di kopi saya, komputer saya, dan selama 12 jam saya dan Tuhan berbicara kepada saya. I didn't go toilet. Saya bahkan tidak pergi ke toilet, I never brush my teeth. tidak pernah sikat gigi. I never do housework. Bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah, I never go supermarket. tidak pergi ke supermarket, I never cook dinner. dan tidak masak makanan malam. Makan malam. I wasn't hungry. Dan saya tidak lapar, I wasn't tired. tidak capek. But I have so much of God's revelation. Tetapi saya mendapatkan begitu banyak pewahyuan dari Allah. That is true fasting. Dan itulah puasa yang sejati, yang benar. True fasting is not about you. Jadi puasa yang sebenarnya bukan tentang kita. It's not about, wow, I'm hungry. God, I'm hungry for you. Eat. If you're hungry, eat. Bukan tentang, aduh Tuhan aku lapar untukmu. Kalau lapar makan saja. If you want to fast, don't complain about hungry. Kalau saudara mau berpuasa, jangan mengeluh tentang kelaparan. Understand? Paham Bapak Mama? So, the question is, Pertanyaan yang ke second. Oh, so why we should fast again? it's up to you. Jadi sekali lagi terserah saudara. I fast because I want to hear from God. Kalau saya berpuasa karena saya mau mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan. Last one. Yang kedua, kalau berpuasa apakah 1 minggu, 2 bulan, atau selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali? Next question. By now you must understand, Ya, harusnya sampai sekarang harusnya saudara sudah mengerti. fasting is not a program. Ingat bahwa puasa itu bukan program. Fasting is not a law. Puasa itu bukan hukum. Fasting is between you and God. Puasa itu tentang antara saudara dan Allah. You want to fast, you fast. Kalau saudara mau berpuasa, berpuasa. You don't fast for the church to see. Ya, saudara jangan berpuasa supaya gereja melihat saudara. And pastors, churches, please stop telling people, come together, we fast and pray.
pendeta, pemimpin gereja berhenti untuk kasih tahu orang-orang jemaat, ayo datang ke gereja kita berpuasa bersama. Why? Kenapa? What for? Untuk apa? Can I eat and pray? Bisa nggak saya makan tapi juga berdoa? All these are programs, Karena semuanya itu adalah program saja. human tradition. Tradisi manusia. Even God got angry with their fasting. Ya, bahkan Allah marah pada saat mereka berpuasa. You want to fast? Kalau sudah mau berpuasa, Fast. berpuasa saja It's between you and God. antara saudara dan Tuhan. Understand? Ya, paham? Nothing wrong. Tidak ada yang salah. But don't make people fast. Tapi jangan buat orang lain ikut Then berpuasa. you look good. Wow, my church prayer and fasting, you know. Dan saudara merasa kelihatan luar biasa. Oh, lihat gerejaku doa dan puasa. Nobody care. Tidak ada yang peduli. Nobody care. Tidak ada yang peduli. I'll tell you something, okay? Ya, saya beritahukan pada saudara. I'll tell you something very honestly. Ya, dan dengan ketulusan hati saya ingin memberitahukan kepada saudara. If it's not from your heart, Ya, kalau bukan dari hati saudara, even God don't care. bahkan Allah tidak peduli. I don't care if the church call for it. Ya, I don't care if the church call for it. bahkan saya tidak peduli kalau gereja memanggil untuk melakukan hal itu. Is it wrong? No. Salah? Tidak. But if it's not from your heart, Tapi kalau tidak dari hati, it's no use. tidak ada gunanya. Amen? Amin. I'm very, very against church tradition Saya sangat-sangat menentang tradisi gereja. because it put people into prison. Karena meletakkan orang-orang di dalam penjara. Read your Bible. Baca Alkitab. Read your Bible. Baca Alkitab. The problem with churches is that they don't read Bible, they follow methods. That's the problem with the church. Masalah gereja, mereka nggak baca Alkitab, mereka mengikuti metode, cara. And as long as you follow method, Dan kalau kita mengikuti yang namanya metode, you will never be happy. kita akhirnya nggak bahagia. Because if you're happy, you will never give up ministry. Karena kalau misalnya saudara senang, pastinya nggak mungkin berhenti pelayanan. I don't intend to stop. Ya, saya tidak punya niat untuk berhenti. I'm 61. Saya 61, I've been in ministry since 28. saya ada di dalam pelayanan sejak 28 tahun. I'm only starting. Saya ini baru mulai. Because I got 175 years, you know. Karena saya punya 175 tahun lagi. I got 100. Okay, I got 175, minus 61, I got 14 years to go. Nah, jadi saya masih punya 114 tahun lagi Okay, I untuk got pelayanan. 114 years to live. Ya, jadi 114 tahun lagi untuk hidup. I'm not stopping. Pastor Paul, are you sure? Mungkin saya berkata, Pastor Paul, yakin? What happened if next year you die? Bagaimana kalau tahun depan engkau mati? I go heaven. Saya pergi ke surga. What's the problem? Masalahnya apa? But if you die, where are you going? Kalau saudara yang meninggal, kemana saudara pergi? Understand? Ya, bisa mengerti Bapak Mama? I believe I'm going to live to 175. Saya percaya saya bisa hidup sampai 175 tahun. You don't believe? Never mind. Kalau saudara nggak mau percaya, nggak apa-apa. I never ask you to believe what? Karena saya nggak meminta saudara untuk mempercayai saya. Right? Betul? You want to die? Die. Kalau saudara mau meninggal duluan, silakan. Right. Let's go for your coffee. Is the coffee ready? Kopinya sudah siap? Wait, Ready, Pastor. All ready for you all. Because you all headache already, you want to sleep. Kita Okay, go. istirahat dulu, Bapak. Go for your coffee, go for your break, come back, and then we'll start in Romans. Ya. Kita akan mulai di Roma nanti setelah kembali.